Dito po kami sa Golden Flower ulit. May mga pagkain sila. Yasan ito ay kami. Ito yung mga food nila. Yan na po mga salad. Parang ito ano. Yeah, every time ko I take video. Ito po mga Asian food. Ayan, pwede kang mapili. Kasama siya sa menu. Kung mag-order ka nung eat all you can. Ha? Ito yata yung soup nila. Ano ko? Yes, we can. Yeah? Okay. There. Okay, okay. Is here somebody? Not, no. Yung menu nila, pizza. Ayoko ng pizza. Hintay po kami na mag-a-assist sa amin. Same again. Ito po yung soup nila. Ito po yung soup. Masarap siya. May ginger. Yan. Mainit pa. Ito, kuha tayo ng fruits. Suomessa oikein. Good try. Sorry. Hindi ko alam kung Oli tänään Ilta-Maria kamppeina ollut kaya ito po, masarap siya. monta päivää taas niitä haluksien kanssa, niin eiköhän ne jo ole iskenkö jossain aikaa. Me ei yritin lähteä pyöräilemään, niin Elleni jo käsilaukku heiloi ja kypärä kädessä sielua itkee irti siitä. Tää on oikein sillä tykkää yksipyöräilemään. Autolla kun lähtee, niin se ei voi juuri mennä.